मैं क़ारी ज़ाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। मैं सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 11 से आयत नंबर 23 तक हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूंगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन। الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. 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 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. 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 كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 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 كلا بل ران